ପୁରବରୁ ଲୁଣା ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବ 22 ପାହାଚେ ମିନ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବରୁଣ ଦେବତା ନଥିବେ ଚକାନୟନ, ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବ ଆନ। बोली महापुरुष हरिदास जी की ये सुधी जाने हे ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कहले बाबू रे जदि गोरुर पाद जो घरे पड़ी ना अर्थात जो घरे गोरु पालित हुए ना से घर घर रे गणा हुए ना आ गोरु रज गोरु पादर रज जा देहरे पड़ी जाए महापुरुष कहले बाबू रे कोटि जन्मर पाप धोई जाए। तो महापुरुष कहले बाबू रे कल से ही कर्म जेबे करिबो तो ही कणी जो गरे पाप न लागिब तो देहे कि बो शोधमा नरे पाप न लागिब तो देहे कि बो शोधमा बाबू रे यही कर्म जेबे करिबो तो हे कଳି जुगरे गो सेवा जदि कଳି जुगरे तू करिबो कौन हब ना पाप न लागिब तो देहे हे वो शुद्ध मान रे पाप लागिब नहीं तो देहरे शुद्ध चित्तरे तू परिवार रहिबो गो सेवा जदि करिबो। आ पृथ्वी रे सारा भारत ता मध्यरे ओडिशा श्रेष्ठ सबुठारो अटई सदा नाही मो बसा श्रेष्ठ सबुठारो अटई सदा नाही मो बसा श्रेष्ठ सबुठारो अटई कहले बाबू रे पृथ्वी रे सारा भारत ता मध्यरे ओडिशा ये पृथ्वी अक्षरे सार हेउची कौन ना भारत वर्षाणांग भारत श्रेष्ठ हे ज्ञानी गुणी मंडली सारा विश्व ब्रह्मांड रे 7टी द्वीप मध्यरे जम्बूद्वीप हेउची श्रेष्ठ आ जम्बूद्वीप भितरे 9टी वर्ष भितरे आम भारत वर्ष हेउची श्रेष्ठ जहाँ नहीं भारते ताहा नहीं मरते वर्षाणां भारत श्रेष्ठ वर्ष मानक भितरे भारत हेउची श्रेष्ठ कले देश अज नाभथिला भरत भारत हो इला भारत होइला भरत भारत होइला ए देश जनाब थिला भरत भारत होइला जड़ भरत रू ए देशर नाम है भारत ये सुधी जानी महापुरुष कहले वर्ष मानक भितर वर्षाणांग भारत श्रेष्ठ अर्थात पृथ्वी रे सारा भारत ता मध्यरे ओडिशा आ ये भारत भितरे श्रेष्ठ किए ना वर्षाणांग भारत श्रेष्ठ देशा नाम उत्कल श्रुति देश मानक भितर उत्कल बा ओडिशा होची श्रेष्ठ आओ श्रेष्ठ सबुठारो अटई सदा नाही मो बसा वर्षाणांग भारत श्रेष्ठ देशा नाम उत्कल श्रुत्य उत्कलस्यो समो देशो नास्ति नास्ति महितले पृथ्वी रे उत्कल भली पुण्य पवित्र भूमि नाही। तो महापुरुष जो उत्कल भूमि रे जगतर नाथ जगन्नाथ विराजित
ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରି ପତିତର ବାନା ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ଭୂମି। ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସବୁଠାରୁ ଅଟଇ ସଦା ନାଇଁ ମୋ ବସା। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ହେ ବାବୁରେ, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ଅର୍ଜୁନ, ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋର ବସା ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋର ରହିବା ହୁଏ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ମୁଁ ରହେ ନା ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଭାରତ, ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ। ଉତ୍କଳ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, କୋଟି କବିଲନାଥ, କାଳିଆ ସାନ୍ଦ ବଡ଼ ଠାକୁର ଯେଉଁଠି ବିରାଜିତ, ଚତୁର୍ଧାମ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରେ ମୋର ବାସ ନାହିଁ, ବା ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ରେ ଅର୍ଜୁନ, ସବୁଠାରେ, ରେ ଧନଞ୍ଜୟ, ମୋର ସବୁଠାରେ ବାସ ନାହିଁ। ଭାରତ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ରାମଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିଲେ ପୁଣି ନୂଆ ହେବେ ଜନ୍ମ ବାବୁ। ଭାରତ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଏ ସୁଧୀ ଜାନି ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଯେଉଁ ଭାରତ ବନରେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହିମାଳୟର ନନ୍ଦନ ବନରେ ଋଷି ମୁନିମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଆଜି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ସାରା ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ରହିବ, ସଂସାର କେମିତି ରହିବ, ପୃଥିବୀ କେମିତି ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ ରହିବ, ଇଏ ସମାଜ ସଂସାର କେମିତି ରହିବ, ୟା ପାଇଁ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସାରା ଜଗତର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସାରା ସଂସାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହିମାଳୟର ନନ୍ଦନ ବନରେ ଆଜକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ, କାହାର 500 ବର୍ଷ ବୟସ, କାହାର 1000 ବର୍ଷ, କାହାର 5000 ବର୍ଷ, କାହାର 10,000 ବର୍ଷ ବୟସ ସେ ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କର ହେଲାଣି। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମୁନିମଣ୍ଡଳୀ ହିମାଳୟରେ ସେ ଋଷି ମୁନିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ତପସ୍ୟାରତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଭାରତବର୍ଷ କେଡ଼େ ପବିତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ତ। ଯେଉଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଚିକାଗୋ ସହରରେ ଭାରତବର୍ଷର ଟେକ ରଖିଦେଇ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଗାନ୍ଧୀ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଏଭଳି ମହାତ୍ମା ମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାରତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳକୁ, ଚଣ୍ଡାଶୋକକୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରେ, ଅଶୋକ ଭଳି ଚଣ୍ଡାଶୋକ। ଆଉ ସେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ, ଏହି ଉତ୍କଳରେ ଅଶୋକ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହୋଇପାରିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି, ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ମାଟି ଗୋଟିଏ ଚଣ୍ଡାଶୋକକୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରେ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି କେତେ ପବିତ୍ର ନୁହଁ କହନ୍ତୁ ତ। ସେ ସୁଧିଜାନି ସେ ମାଟି ଆଜି ଅହୋଭାଗ୍ୟ, ସେ ସୁଧିଜାନି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସତକର୍ମ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପୁଣ୍ୟ, ଅନେକ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହିତଳେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହିତଳେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହିତଳେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହିତଳେ, ମାନବ ଜନ୍ମ ମହିତଳେ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଯଦି ମାନବ ରୂପରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ମଣିଷ ରୂପରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଅହୋ ଭାଗ୍ୟ, ଅଶେଷ ଭାଗ୍ୟ ଆମର। କାହିଁକି ନା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ ମାଟି, ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ। ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଠି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଧାମ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ଯେଉଁଠି ରହିଛି, ମୋକ୍ଷଦାୟକ ମାଟି, ମୋକ୍ଷଦାୟକ ମାଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ସୁଧିଜାନେ କଥିତ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି କଳକଳ ନାଦରେ ପତିତ ପାବନୀ ବୈତରଣୀ ବହି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କଳକଳ ନାଦ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବଡ଼ କଳକଳ ନାଦରେ ବହି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି। ଯେଉଁ ମାଟି ଆଜି ଗର୍ବିତ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା କଳିର ମହନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ସନାତନ ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେଉଁ ମାଟି ସଦା ସର୍ବଦା ସନାତନ ଧର୍ମର ପତାକା ଉଡ଼େଇ ସନାତନ ଧର୍ମର ଜୟକାର କରିଛି, ସନାତନ ଧର୍ମର ବାନା ଉଡ଼େଇଛି, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ। କହିଲେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାବୁରେ ହାରିଦାସ କହିଥିଲେ
केवल जे सनातन धर्म को स्थापिबे से नारायण जाई आउ सबु धर्म हेब चूर्ण जाई आउ सबु धर्म हेब सबु धर्म हेब महापुरुष हरिदास की हे ज्ञानी गुणी मंडली महात्मा हरिदास कहउचंदी तले केवल जे सनातन धर्म को स्थापिबे से नारायण जाई फुललो आउ सबु धर्म हेब चूर्ण या उपरे समालोचना करिबा हमर उद्देश्य नुहे हे सुधिया नहीं पर सत्य सनातन धर्म सारा विश्वव्यापक हबो इंग्लैंड अमेरिका जापान फ्रांस पाकिस्तान जो देश आपण कहतु हे सुधिया नहीं सबु देश सत्य सनातन धर्मर ध्वजा उड़ीब सत्य सनातन धर्मर ध्वजा तले समस्ते आश्रित हेबे महापुरुष से कहते केवल जे सनातन धर्म को स्थापिबे से नारायण तेणु से सत्य सनातन धर्मर प्रचार करने जो ओडिशा माटी रे पंच सखा मानकर आविर्भाव होता जो ओडिशा माटी रे उत्कल माटी रे पंच सखा मान जन्म होते केते पुण्य पवित्र माटी से कहतु तो यही माटी जन्म देइछि अनेक महान महान संत को हाँ तेणु हे सुधी अने महापुरुष कहते कहले बाबू रे आ भारत मध्य जे ओडिशा केते पुण्य पवित्र माटी केते पवित्र से माटी जो माटी की चैतन्य महाप्रभु दौड़ी आसीथिले नदिया नवद्वीप चैतन्य गौरांग महाप्रभु दौड़ी आसीथिले यही माटी की तीन धाम बोलेले भगवान निर्देश कले रे चैतन्य तीन धाम बोलिकी यदि पुण्य तू अर्जन करिछु तो पुण्यर सार्थकता मिलिब नाही पूर्णता मिलिब नाही यदि श्रीक्षेत्र न जाऊ उत्कल न जाऊ चैतन्य महाप्रभु को स्वयं भगवान आज्ञा देले तांको गुरु मध्य आज्ञा देइथिले कहले रे चैतन्य तुम्हें तीन धाम बोलिल तीन धाम बोलिकी तीन धाम रे प्रभु को दर्शन कल किंतु गोटे धाम रही से धाम हूँ श्रीक्षेत्र धाम पुरी जे पर्यंत चतुर्धाम भितर श्रेष्ठ धाम हूँ पुरी तुम्हें श्रीक्षेत्र से धाम को जे पर्यंत दर्शन करना तुम पुण्य पूर्णता मिलिब नाही ध्यान देवे पुण्य पूर्णता मिलिब नाही तेणु पुण्यर पूर्णता लाभ करने को चाहूच तो श्रीक्षेत्र जाओ जगन्नाथ धाम को जाओ तेणु जो माटी की आकृष्ट हो प्रभुंर निर्देश पाई गुरुंर निर्देश पाई चैतन्य महाप्रभु दौड़ी आसी कहतु तो हे सुधैया नहीं जो माटी रे चैतन्य पाद पड़ी से माटी केते पवित्र केते पुण्यवंत ये माटी ओडिशा माटी तेणु महापुरुष कहते बाबू रे हाँ पृथ्वी रे सारा भारत ता मध्य रे ओडिशा आउ श्रेष्ठ सबुठारु अटई श्रद्धा नाही मो बसा भगवान कहले रे धनंजय सबुठारे मु आशा करे नाही केवल गोटे धाम रे आशा करे श्रीक्षेत्र पुरी सेठारु मु विश्वव्यापक हुए किंतु मोर बसा होउची सेटा घर होउची सेटा ए सुधी जाने जाने लोक बाहर केते कौन घर करूथिबो हां किए कटक जगह किनी घर करुची किए भुवनेश्वर करुची किए दिल्ली बॉम्बे रे करुची घर हाँ किंतु जदि पचार जाए तुम गाँ कौटा तुम जन्म कौटा कौ जगह से कौन कहूँ भारत हे सुधैया नहीं कौन कहूँ ना कहूँ मो गाँ हूँ अमुकी जिला अमुकी गाँ मोर तेणु से भगवान कहते कहले मो बसा हूँ कौटा मो घर हूँ कौटी ना ओडिशा उत्कल प्रभु निजे कहले पृथ्वी रे सारा भारत ता मध्य ओडिशा श्रेष्ठ सबुठारु अटई सदा नाही मो बसा प्रभुंकर स्थान ये कले नीलगिरी बोली जे स्थान से ही वर्त्य वै कुंठ मोहर अति प्रिय स्थान जान धर्म कनिष्ठ मोर अति प्रिय स्थान जान धर्म कनिष्ठ मोहराति स्थान जान धर्म कनिष्ठ हे ज्ञानी गुणी मंडली महाप्रभु कहते रे धर्म न कनिष्ठ मोर प्रिय स्थान हूँ कौटा ना नीलगिरी बोली जे स्थान
ସେହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ମୋହର ସେହି ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ଜାଣ ଧର୍ମ କନିଷ୍ଠ। ମୋର ସେଇଟା ହେଉଛି ଅତି ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀଜାନେ ଏଇ ଧାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ବିରାଜିତ ଆଉ ସେଇ ଧାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଗୋସେବା କରନ୍ତୁ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା। କାରଣ ଅତି ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ନୀଳଗିରି ଯେଉଁଠି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରତ୍ନାକର ସମୁଦ୍ର ମହୋଦଧି ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ମଶାନ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ଶ୍ମଶାନ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯେଉଁଠି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସାଗର ଭାବରେ ମହୋଦଧି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଦାଣ୍ଡ ଭାବରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ବାଲି ଭାବରେ ଶରଦା ବାଲି ରହିଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବାଲି ଶରଦା ବାଲି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ, ଭାତ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କୁହାଯାଏ ମହାପ୍ରସାଦ। ସବୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ। ସେବକ ଯିଏ ରହନ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ପଣ୍ଡା ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ଦେଉଳ ବଡ଼ ଦେଉଳ। ଏ ସୁଧିଜାନି ମହାପୁରୁଷ ସବୁ ବଡ଼, ସେ ଧାମ କଣ ଛୋଟିଆ? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମୋହର ଅତି ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ଜାଣ ଧର୍ମ କନିଷ୍ଠ। 33 କୋଟି ଦେବା ଦେବୀ ଘେନି କଳି ଯୋଗରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବି ମୋହି କହିଲି ତୋ ଆଗରେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବି ମୋହି କହିଲି ତୋ ଆଗରେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବି ମୋହି କହିଲି ତୋ ଆଗରେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ରେ ଅର୍ଜୁନ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପବିତ୍ର ମାଟି ଯେଉଁଠି ଗୋସେବା ହୁଏ, ଗୁରୁ ସେବା ଯେଉଁଠି ଗୁରୁ ସେବାକୁ ମହାନତା ଦିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ, ସେଇ ମାଟିରେ ମୁଁ ଥିବି ଯେଉଁଠି ଗୋମାତାର ପୂଜା ହେଉଥିବ। ଏ ସୁଧୀଜାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି କେତେ ହେଉଛି ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଣ୍ୟ ମାଟି, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ହୁଏ, ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ, ଗୋ ସମ୍ପଦର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୋ ସମ୍ପଦର ଯେଉଁଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ରେ ଧନଞ୍ଜୟ, ରେ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ, ଯେ ଧର୍ମ କନିଷ୍ଠ, ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋର ସ୍ଥାନ, ସେଇଠି ମୋର ଗୃହ, ସେଇଠି ମୋର ବାସ, ମୁଁ ସେଇଠି ରହେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏ 33 କୋଟି ଦେବା ଦେବୀ ଘେନି କଳି ଯୋଗରେ, 33 କୋଟି ଦେବା ଦେବୀ ଘେନିକି ମୁଁ ରହେ କୋଉଠି ନା ସେଇ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଗୁରୁର ପୂଜା ହୁଏ, ଗୋ ସେବା ହୁଏ। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀଜାନେ ଆତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଟାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ହରି ହରି ଘୋଷା ପାପ ତାପ ନାଶ, ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ, ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ। ଏଥୁ ବଳି ଭାବ ଆଉ ନ ମିଳିବ, ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ, ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ। ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ। କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ, କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ। রাধে হরি বল, হরি বল, হরি হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি হরি বল। সুধীজানে আজি পাই বিদায় দিয়ন্তু। হরি ওম শান্তি শান্তি শান্তি, সর্বারিষ্ট সুশান্তিরে ভবতু।